हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की चैनल देखा जाएगा बाद में। आज नहीं बनाने वाला हूँ ये क्या लगा एक केक जैसा मिठाई मिठाई बोलता है उसको, ना पिठा है ना केक है। बहुत लोग बनाना है कि केक नहीं बना रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पहले है केला, सबसे पहले होगा केला, उसके बाद घी, फिर उसके बाद आएगा गुड़, मिठोई मिठोई। देखते रहिए मेरा ब्लॉग, आज का ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय टाटा गुड बाय। अभी के लिए एक क्लिप मैंने हबो দিয়া আছে তেওঁ লাগিব কল মই মতে কমকে খাই চাচোন বনাই চাওঁ ন কিছু বনাবলৈ কালিটো কথা এয়া মিঠৈ, ইয়াত ঘিউ দি পেলাই ভাজি আছে আমাৰ মাতাশ্ৰী। কেনেকুৱা লাগিছে? কি হ'ব কি হ'ব বুলি ভাবা? কি হ'ব মই কেনেকৈ জানো? আগতে বনাই খাই নে? আগতে নাই অভিজ্ঞতা, আজি প্ৰথম। আচ্ছা গতিকে চাই যাওক, চাই যাওক। আকৌ বেলেগ ঘিউ দি পেলাই এক চামুচ ঘিউ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু এয়া হৈছে কাজু কেইটামান। কাজুৰ দাম বেছি কাৰণে বেছিকৈ লোৱা নাই। মিঠৈ কল, মিঠৈ কল কমি গৈছে দিছে মানে এই কলটো কমি অঁ সেইটো কল কমিব বুলি কৈছিলোঁ, এইটো হৈছে নেকি? হৈ গৈছে। কালাৰটো হোৱা নাই কৈছে, হৈছে কিয় নাই তাতে এইটো কেৰাহীত তেনেকুৱা गाइस ये हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, दिखती रहिए क्या होता है बाद में। एकदम कमाई मान बहाई दिया नहीं बोलेंगे। गेसर जी दाम खाई এটা গেছৰ দাম আপোনালোকৰ 1000 টকা পৰি যাব। ওচৰা ওচৰি কেতিয়াবা 25 টকা কম হয়, কেতিয়াবা 72 টকা কম হয়, মুঠতে কিবা এটা কম হয়। এইটো হৈছে গাইছ, দেখো गाइस क्या होगा देखो, जो होगा देखा देगा। जय श्री रामचंद्र की जय बोले बोलो। लग गया गाइस। केनेকুৱা डर लग गया क्या? रोई रोई